नमस्कार फ्रेंड्स देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं आपण मानक पई सबुठारु बड़ खुशी खबर आसी जाइछि। आपण माने जो एसओपी अपेक्षा थिले सुभद्रा योजनार एसओपी आसी सारिछि। ए वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु संपूर्ण विवरणी आपण माने जानि परिबे। मु आपण मानकु जणैबी सुभद्रा योजना रे केउ महिला माने शामिल होई परिबे एवं 50,000 टंका केमिति मिलिबो केउ आकार रे मिलिबो एवं बयस सीमा कोन रहिछि समस्त विवरणी वीडियो माध्यम रे हमें जानिबा को पाइबा। तेणु चलता आ डेरी करवा नहीं सुभद्रा योजना को नहीं जो एसओपी आसी जहाँ नियमावली आसी निहाती भाव में ये वीडियो माध्यम आपण मैंने पाइपर। देखो फ्रेंड्स सुभद्रा योजना को नहीं आमर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय घोषणा कौन रही आम देखो ये जाना स्पष्ट भाव में उल्लेख एठार रही। मुझे विस्तृत भाव में ये एसओपी को बुझेबी कौन रही सुभद्रा योजनार एसओपी। देखो ये लिखा जा 22 अगस्त 2024 तारीख में लोकसेवा भवन में आयोजित होइतिबा राज्य कैबिनेट बैठकर निष्पत्ति अनुसार यह योजना आर्थिक वर्ष 2024-25 आरंभ करी आरंभ होई 2028-29 आर्थिक वर्ष पर्यंत कार्यकारी होबो। तेणु देखंतु सुभद्रा योजना को 5 वर्ष पर्यंत कार्यकारी करा जिवो एवं एथिपाई एठार देखंतु लिखा जाइछि 55,825 कोटी टंकार बजेट मध्य धार्य होइछि। एठार देखंतु आपण मानक मनरे प्रश्न थिला द्वंद्व थिला केते संख्यक महिला मानकु सुभद्रा योजना रे सामिल करा जिवो। एठार देखंतु स्पष्ट भाव में उल्लेख रही योजना राज्यर 1 कोटी ऊर्ध्व महिला मानकर जीवन में परिवर्तन आनिबो। तेणु आमे स्पष्ट भाव में कहि परिबा ए सुभद्रा योजना रे 1 कोटी अधिक महिला बा ऊर्ध्व महिला माने माँ माने सामिल होई परिबे। देखंतु एठारे बयस सीमा कथा मध्य आलोचना करा जाइछि जहाकु नै आपण माने द्वंद्व रे थिले प्रकृत रे केते वयस्क महिला माननकु ए सुभद्रा योजना रे सामिल करा जिवो। एठारे देखि पारुथिबे लिखा जाइछि एथिरे राज्यर 21 वर्ष किंबा तदूर्ध एवं 60 वर्षरु कम समस्त योग्य महिला मानकु सामिल करा जिवो। तेणु आमे माने कहि परिबा 21 वर्षरु ऊर्ध्व वयस्क महिला एवं 60 वर्षरु कम 21 रु 60 वर्ष बयस भितर होइतिबा समस्त योग्य महिला माने ए सुभद्रा योजना रे सामिल होई परिबे। एठारे देखंतु आपण मानक पई सबठारो गुरुत्वपूर्ण कथा उल्लेख रहिछि। आपण मानक मनरे प्रश्न रहितला कि सुभद्रा योजना रे जो 50,000 टंका मिलिबा को जाउछि ताहा किपरि मिलिबो केउ आकार रे मिलिबो। एठार देखंतु लिखा जाइछि प्रति वर्ष समस्त हिताधिकारी को राखी पूर्णिमा दिवस एवं अंतर्जातीय बा अंतर्जातीय महिला दिवस जहाँ मार्च मास 8 तारिख रे पड़े ये जो दुईटी दिवस वर्ष को दुईटी दिन रे अर्थात राखी पूर्णिमा रे एवं अंतर्जातीय महिला दिवस बा मार्च मास 8 तारिख रे 5,000 टंका लेखाएं गोटे वर्ष को मोट 10,000 टंका प्रदान करा जिवो। अर्थात गोटे वर्ष रे महिला माने 5,000 टंका मोट 10,000 टंका पाइबे। राखी पूर्णिमा रे 5,000 टंका एवं मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस रे मध्य 5,000 टंका मिलिबो। अर्थात गोटे वर्ष रे महिला माने 10,000 टंका पाइबे एवं एई योजना 5 वर्ष पर्यंत चलिबो। मु पूर्वरु कहउतली 5 वर्ष रे महिला माननकु मोट 50,000 टंका मिली परिबो। अर्थात लिखा जाइछि 5 वर्ष रे जने योग्य महिला हिताधिकारी मोट 5,000 टंका पाई परिबे। एठा देखंतु केउ आकार रे टंका मिलिबो योग्य महिला हिताधिकारी मानकर जो बैंक अकाउंट रे लिखा जाइछि देखंतु आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम बा डीबीटी आकार रे योग्य हिताधिकारी मानकर जो आधार सक्षम एकक धारक बा डीबीटी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क आर्थिक सहायता पठा जिबा संगे संगे हिताधिकारी मानकु गोटे बड़ कथा देखंतु जो सुभद्रा योजना रे जो महिला माने शामिल हेबे तांकु सुभद्रा डेबिट कार्ड मध्य प्रदान करा जिवो। एठारे आपण माने जानि परिले कि सुभद्रा योजना रे वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो 5,000 टंका लेखाय मिलिबो। राखी पूर्णिमा एवं मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस दिन मिलिबो। योग्य हिताधिकारी को डीबीटी माध्यम रे तांको बैंक अकाउंट को टंका प्रदान करा जिवो एवं सुभद्रा योजना रे महिला माने जो कोन पाइबे ना सुभद्रा डेबिट कार्ड मध्य पाई परिबे। एठार देखंतु आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपण मानक पई लेखा जाइछि कोन लेखा जाइछि ना डिजिटल कारोबार को प्रोत्साहित करिया पई राज्यर प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं अर्बन लोकल बॉडी रे सर्वाधिक परिमाणर डिजिटल कारोबार करितिबा 100 जन हिताधिकारी को चिन्हट करा जाई अतिरिक्त 500 टंका बा 500 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जिवो। एटा देखंतु से कोन कहिसंती ना प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं म्युनिसिपालिटी स्तर रे बा अर्बन लोकल बॉडी रे जो महिला माने अधिका डिजिटल कारोबार करुथिबे सेमानक भितरु श्रेष्ठ 100 जन को चिन्हट करा जिवो। हिताधिकारी को मोट 100 जन हिताधिकारी को चिन्हट करा जिवो तांको अतिरिक्त 500 टंका प्रोत्साहन राशि रूपे प्रदान करा जिवो। एबे देखंतु आमे सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय उपर आलोचना करिबा को जाउचे। समस्तक मनरे द्वंद्व थिला महिला मानक मनरे द्वंद्व थिला कि केउ माने सुभद्रा योजना रे शामिल हेबे केउ महिला माने बाद पड़िबे। एटा देखंतु ताहार रूपरेख मध्य आसी जाइछि लेखा जाइछि आम सरकार अंत्योदय रे विश्वास करे। तेणु आर्थिक स्वच्छल वर्गर महिला सरकारी चाकरी करुथिया महिला
ଓ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପଇସା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଅଟନ୍ତି, ଆୟକର ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା ଅଟନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମା ମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ରୂପରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା, ବାର୍ଷିକ 18,000 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉଥିବେ, ସେହି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେନି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠାରେ ଏକ ମାଗଣାରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। সেই ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ବା ପୂରଣ କରି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ସେଠାକୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଫୋନ୍ କରି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବାଦ ନ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଏକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ସମିତି ବା ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏକ ସୁଭଦ୍ରା ସମିତି ବା ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଇଥିବ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆହୁରି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ସକ୍ଷମ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେନି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଗତି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, ମେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା କ୍ଷେତ୍ର ବା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି 1,05,00,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାନଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର କରି ହୁଏତ ସରକାର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ, ମୋଟ 5 ବର୍ଷରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଯେଉଁ ମୋଟ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟାକୁ 5 ବର୍ଷରେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଯେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ଯେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା 1 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯେଉଁ ସାମିଲ ହେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଅନେକ ରୂପରେଖ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କୁହାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, এই ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ମାଗଣାରେ ସେମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମହିଳାମାନେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ଆଗକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍
लंच हेले आपण माने समस्ते आमरी वीडियो माध्यम रे देखि परिबे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मध्ये जदी सेल्फ आवेदन रे आवेदन मध्ये करि परिबे तथा आवेदन प्रोसीजर जहा रहइबो मु आपण मानक मध्ये संपूर्ण या ए वीडियो आम चैनल माध्यम वीडियो अपलोड करी जणै परिबी किंतु निहाती भाबरे ए वीडियोटी आपनक पई गुरुत्वपूर्ण रहितिबो जेहेतु आपण माने सुभद्रा योजनार एसओपी अपेक्षा रे थिले निहाती भाबरे से एसओपी आपनक पाखरे पहुंची जाइछि एसओपी आसी सारिछि तो निश्चित भाव में आपण स्पष्ट ही रुहतु आगो को जदि इनकम सर्टिफिकेट बनई भल कथा जदि न बनई बनै नाहंती निहाती भाव ऑनलाइन रे आवेदन करें मागणार आवेदन करेंगे आम चैनल वीडियो अच्छी आई बटन देखिपारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में से वीडियो इनकम सर्टिफिकेट महिला नारे अप्लाई जो वीडियो रही तार लिंक आपको मिलଯିव एवं राशन कार्ड समस्त पाखे रही राशन कार्ड मानदंड होई पारे तो आपण माने समस्ते जानिले कि सुभद्रा योजना रे जो 50,000 टंका मिलवा को जाउची ताहा मोट 5 वर्ष रे मिलिवो वर्ष को 2टी किस्त रे मिलिवो 5,000 लेखाएं मिलिवो राखी पूर्णिमा रे 5,000 मिलिवो या सहित आमे कहिबा अंतर्जातीय महिला दिवस मार्च 8 तारिख रे गोटे 5,000 मिलिवो एमिति 5 वर्ष रे मोट 50,000 टंका मिलिवो तेणु भावुची वीडियो रे आपनको संपूर्ण जो द्वंद्व थिला सुभद्रा योजना को नै जेमिति बयस सीमा 21 रु 60 केते महिला शामिल हेबे 1 कोटी रु अधिक वर्ष को 2टी किस्त रे मिलिवो केउ आकार रे मिलिवो आपण से चिंता थिले केउ महिला माने शामिल हेबे सरकारी चाकरिया शामिल हेबे कि नहीं जेमिति आमे जानिले जदि कोनोसी महिला सरकारी योजना रे 1500 टंका मासको एवं वार्षिक 18,000 बा ताटु अधिक टंका पाउचंती सेमाने मध्ये शामिल होई परिबे नहीं एवं सुभद्रा योजना पई कॉल सेंटर प्रस्तुत करा जिवो सुभद्रा समिति गठन होबो केमिति प्रत्येक योग्य हिताधिकारी महिला माने एठारे शामिल होई परिबे विदाय दियंतु नमस्कार फ्रेंड्स आगो को जदि कोनोसी अन्य रूपरेखा आसे सुभद्रा योजना को नै आम चैनल माध्यम आपण प्रथमे जानि परिबे जदि एपर्यंत फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करि नांती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एबोली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे।